नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी और कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 5 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी चारिपुलिया मंगलपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी जिरांग हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार चतुर्थ रजनी जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी माँ मंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी भीममेला पाउसिया मयूरभंज। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी करदा सठीपुर हरिहाट जाजपुर। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मलिया सिंहपुर जाजपुर। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी इंकिरिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक काचर सहर। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार षष्ठ रजनी हरेकृष्ण महताब पेंडल आईगिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार शेष रजनी पितेईपुर सोहड़ा धामनगर भद्रक। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी जयदुर्गा सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी जामपदा बाहानगा बालेश्वर। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी मत चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी राहामा मकर मेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी ब्राह्मणबाटी कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी इंदिरा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी कड़पड़ा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउची। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक हाइदर। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी विश्वनाथ मठ अड़सपुर कटक रे।
ଆଜିର ନାଟକ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଦେଇପୁର ମୁନିପଡ଼ିଆ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛତ୍ରପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଧିବାମନ ଜୀଉ ଯାତ୍ରା କମିଟି 14 କୁଲାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବଜରପୁର ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଷଡ଼ଙ୍ଗା ଅଣାଛକ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାନ୍ଥି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳାମାଟିଆ ଭୀମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅମଣିଆ ପାଟଣା ସଦେଇପୁର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପେଟପୁରା ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୋହନପୁର ସିଙ୍ଗିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦଇବର ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଣୀତାଲ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରିଣିପଦା ମୁକୁଳିସି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିରି ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୋହରପାଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶରଣ ଚିଲିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟା ଡୁକୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରଖକୁଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୀଳଦା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିରଞ୍ଚିପୁର ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଦି ଦେଉଳିହାଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମିଟୁଆଣୀ ଛତାବର ଯାଜପୁର
ଆଜିର ନାଟକ ମନମୋହଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।